Puti oy. Wow. Tawan mo na lang. Tawan mo na. Oy. Uy. Woo! Malaki. Woohoo! Sana makabingwit ang malaki. Tribali agad, tribali. Meron? Sana. Sayang. Uy. Sigaras. Sigaras. Uy, kitok. Kaki, daming kitok. Daming kitok ito, sir. Oy! Piso na ka, sir. Kitok ka, sir. Kitok, piso, kitok ka. Uy! Kitok ka, sir, naman, sir. Kadami. Kawan. Ito ka, sir, kawan naman, sir. Oh, kadami. Sa ano, tabi lang. Ayun lang, oh. Dami. Gagi. Aray, putang yung basag. Ayun, dami oh. Ha? Takat yan. Bisa mo lang natin. Oh, isa pa uli. Isa uli. Uy. Uy, malaki. Uy, kanuping. Ay, gagi, kanuping. Sayang. Kaya isa lang kaluping. Nakabitaw pa. Hindi na. Nakakita ko, master. Okay. Bigay, master. Bigay. Sa ulit mga master. Sabit lang. Dalawa na. Sumabit lang. Cing kaya. Uy. Isa pa ulit, master. Tribali pa rin, tribali. Oo. Oo. Ah! Woo! Sauli. Baulu guys, baulu. Ila. Wala. Aray po, ano lalaman? Ayang pre. Ito na. Fish on. Wala eh. Uy, putik na naman laban. Woo! Woo! Nakakailan na, uy. Gagay, bago na anok.
Baulo. Baulo guys. Sabi guys. Ang taas. Alright. Woo! Ito yung mahawakan ito, Bin. Okay. Woo! Grabe hiking to. Habol pa. Dalawa sa alam sir. Agay. Uy. Wala sir, isa pa. Natali ka din. Makawala yan. Bilisan mo. May malaki. Woo! Malaki guys. Grabe. Gusto ko ba ulit ganito malaki? Ha? Malaki. Laki nyo ano? Lo. Mga one spot. One spot snapper, kalaki. Bahan mo sila ngayon ha. Kawan din sila master ngayon, master. Ha? Kawan din sila ngayon. Malaki guys. Woo! Jackpot. Thank you Lord. Baka isa pa. Baka mayroon pa. Lalaki pati was spot snapper min. Uy! Sauli! Ay, putik! Woo! Dahil master! Wala, grabe yung kawan! Sayang, kawala! Yun na. Tribali master. Ay, pulse pulse snapper. Yung pa din master. Ah. Gagi. Woo! Bigilan. Dami. Harvest tayo master. Woo! Yo! Sayang guys! Ang inig! Ah! So! Puti-puti ay. Wow! Grabe, laki! Ay, gawa kayo umig din! Jackpot, dalawa! Ah! Mas malaki itong hook mo, master. Grabe. Gali. Ayan yung maganda yung isa oh. Ah, grabe ka laki. Putik, sulit talaga. Sulit. Pahinga tayo guys. And katapos natin kain na. Yung ano mo? 30 meters yung leader line ko. 300 pesos. 30? 30 meter lang yan. Ay no, full case oh. Diyan tayo mamaya maligo. Pas ba tayo? Baka meron eh. Uy! Fishon! Yun lang oh. Sabi lang eh. Fishon guys! Uy, lakas! Ah! Huwag kang bibitaw! Sige snapper! Kasabi mo lang eh. Nakasabi lang! Kasabi mo lang. Chicken snapper lang, gabi lunok! Ah!
Nakasabi lang eh. Alright. Fish on! With iron hopping! Ganda ng view! Hohohoy! Ay ay ay! Woo! Yan. Master. Kumagat na daw kay Master BG. Uy, lakas. Ano yan, lakas. Ulit. Kari, ano kaya to? Tulingan. Baka ba, hura? Tulingan, Hindi. Kumagat talaga. Tulingan yan. Sana? Balok. Sige. Hindi, malakas yung ita-attack niya eh. Balok. Pero maganda, parang chicken snapper ata eh. Nandiyan. Uy, first time ko tulingan. Ano yan? Ay, laki. Ano to? Ay, tribali. Ulok. Ay! Ang laki! Alay, master! Lumen. Wow, lumen! Tawag mo na. Wow. Tawag mo na. Ay, nakapicture na. Uy! Lakas, gagi! One spot sa iga, karuping! Ay, cheese stopper! Laki. Uy, laki, mamaw! Ay, angat. Laki, gagi! Laki! Laki guys! Oh, laki, sobra! Look! Ito na pinakamalaki na kuha ko na ano. Ay, kalaki. Oh, kalaki. Sobrang laki. Alright. Woo! Tara, kasulit tayo. Kaya biligli guys. Mamaw, laki. Ha? Bilis na yan. Alright. Fish on guys, biglig. Uy, fish on guys. Kala ko ano lang. Lig-lig. Bak, ganyan ba't ang bigat nyo sa ano, ilalim? Eh guys, grabe. Sinulida. Kasama dyan, master? Oh. Ay, tira mo na isang piraso malaki. Ha? Puno yung ano mo ah. Yung walito. Puno. Yagil oh. Oh, suno, malaki. Grabe, sulit. Oh, huli namin. Eto. Sulit.